Kibel Hambai Maro, Juni Hangrani. Tini Chungoro Kaisha Koktum Panda Klajaka. Koktum Panda, Mrs. Kechini, Tipra Motani, senior leaders in Bishingo Jara Chini, Bobagrabai Chongza, spokesperson or Korakam Tongo, Boranganang, Registered de Borma. Boromanang Sike Zomatia, Boromanang Anthony de Forma. Mia Chung Mukhomontri Malaimani. Onek din Chung Chesta Kemani Pore. Mukhomontri Chung no Kaisha Zoraka, Mia Time Rika, Marathon Sumoyo. Sunkai Willow Chung Sanmanika, total Chini Joto elected Terazana Chini MLA plus minister. Chini Baki, MDCs, including CM Soho. Into Manania Mukhomontri, Sungno, Horokani chance. Not Horoka Paidi, and not by Coxalai. Abone Poresun, Korokatane Korokritanka, Ani Logitongo, Boromanang Evele, Bishojit Kolui, Boromanang Evele, Philips Kumarian. Baronganang MDC, Umar Shankot de Borma. Singot Nukmani Logana Bob Asugri Chini, Memorandum Polima Loglosa, Mate Modenato, Onekong and Masho Bono San Emerico Semalia. When a human is still teach humbly. Mate Modena actor Boktiva, I can add a book to go. It was on action for the high, the Dolio, Polio, High Shakapo. Guy, Abuni Porabo Saka. যে কবরক রোমান স্ক্রিপ্ট নি মানে বিরোধী হিনি বসালিয়া কবরক ভাই রোমান স্ক্রিপ্ট এবং কবরক মানে পরীক্ষা রিমানো কক যা কক কাইসা সারা পোশাকা আপনি বাগৈ প্রত্যেকটি যেখানে কবরক সাবজেক্ট বাই পরীক্ষা নানি যে দङ সেন্টার দङ মাধ্যমিক 12 নি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন বিশেষ কাই আ জায়গাও ব Omaike, Songzak, teacher to Buziankai, Jamon Kokorogai, Roman scribe, Ang my chow, Bak Koganziba, Ang my chow, Panokitu, Binicoto, Alada the Hedva, script to Alada. Abono Buzu never get a bosso, and Borok Tikaja. Emtap Tikene. Obonoti, Bidan Sovo, Duibar, Alasonaka, Duibano. CBS ini paper bosauka, ang dui barno, diliwang citi siga, chairman CBS chairman CSI no, abon uturang ta gumaya, anor borohodi, sungsang suntor horka, agi borohorka, NGO borohka, gabo saka, nor gumalai di, sungkomna sunggumalai gai. Immediate no sung communication kai tong bubagra kana sopa jangkai, kana 16 bubagra pakai salina, sungbupro diliwo tangiman. একটা ডিলিগেট কম থানায় গাম থেকে সালাইতে কবংমা কক সালাইকে কাই কোন সময় অবত চিফ মিনিস্টার বা আং বুবাগ্রা সালাইকা মহারাজের সঙ্গে আমি কথা বলেছি এই ব্যাপারে মাঝে মধ্যে সব এই পিটাপিটি এটা ভালো না আপতিরও সাতরুঙ্গ তা আপতিরও কাংসাখানা পিটাপিটি তো जों আপনার বাগে ফেমাইয়া जों কাই হরফ নতিছি স্ক্রিপ্ট নতিছি जों ফেমানি Kay bini je kok খুব সুর ইসা নরম হাইনো जों নুকটা সামিয়া বিসিং বতাম খাইনো গে মোটামুটি जों অমনতি ও জানুয়ারি যেহেতু মার্চ মাসের পরীক্ষা जों যেসাকে পারো जों জানুয়ারি মাসে দিল্লিও থানায় চিনো গ্রুপ এমএলএ এমডিসি চিনি লিডারশিপ দङ চিনি বুবাগ্রা যে ডাইরেকশন মানি আবনে মোতাবেক जों দিল্লিও থানায় নাই আইটা दिल्ली के सब माला नहीं सर दिल्ली तो चेयरमैन सीबीएसई नी चेयरमैन तारपरे चेयरमैन आईसीएसई नी नाकाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जों मालाय फैनाय डिपार्टमेंट अफ बिनि बतंगले अब नांलाय जागले ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा राज्यनि बसाका जों साखाता जदि और लुसाय संख्या बुसबांबा Lusai dong no jadi no roman script ini makan kai, question claim makan, question paper claim makan kai. Why not cini kau korok sana itu tunggu di mana ba?
abono se juralu chung dabi khaya se bono khub kaham kano politely bo chung alosona khaya মোটামুটি সাইমিয়া বতাকতাম ওয়ান শূন্য বুঝকানি যিনি যখনই যিনি বিধানসভা অধিবেশন নাই আপ্রুভ কোনো বারবার সমিতি শেষে নাইছি যতক্ষণ না পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট মাই সাক চিনি চবা ইয়াং বাই যত জায়গানো जों সলি আবুলা একদম সাইসলে सरावनि सिगांबो गोबां चबांखा गाबलायखे ओंखाय प्लास अनेक बारनो सिएमबाय मालायखे मालाय मायागलबो रना हिनै तै दुइ बर जायगा आथिके मां थंगि तो नंनि अमु ताबुक जे माथा पार्टीनि तरफ থেকে जों गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा नि जे ट्राइबल डिपार्टमेंट जों सानाय ताबो जे आगामी जे एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनि मेयाद पाया खसानि सिगांनो जाहाथे इलेक्शन खालायजानानै ओंथों अमथिनि डिमांड जोंनि दाबि गभर्नमेंट अफ त्रिपुरानि थानिगो accordingly अरनिगो बय जेटा तंगमनि रुल्स तंगमन जे अमहाका त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स 1985 और जगह सुजक दंगो जे मेयाद पाया खसानि सिगांनो अब इलेक्शन मा खालायनाय ओंगा ताबोनि जे बर्तमान जे काउंसिल दंगो बनि मेयाद पायनाय 18 एप्रिल 2026 बनि आगेनो जाते एडीसी इलेक्शन खालायनानै ओंथों होनै जों गभर्नमेंटनि थानाव ताक साखा एवं जे एडीसी नि जे एग्जीक्यूटिव कमिटी बर बाहायनि सिद्धांत नागै चिठी कायसार हजाखा जे ओ इलेक्शन टाइमली खालायजानानै ओंथों बनि रेस्पॉन्से गवर्नमेंट अफ त्रिपुरानि ट्राइबल डिपार्टमेंट बरक एडिशनल संखा जे ताबुनि जे रिजर्वेशन स्टेटस न निरक रहदी इनि सामानि परे हाय एडीसी नि सीयू ब रिजर्वेशन स्टेटस न मेंशन खालाय स्टेट गवर्नमेंट नि थानेको चिठी रहजाखा जों इदानिं काले जों खुश खबर नाखा तब इलेक्शन खालायनानै थाखा अंके तिनि हंगा 15 January 2026 इलेक्शन लास्ट इलेक्शन बंका 6 April 2021 अंका बनि आगे जदि खालायनानै थाखा अंके by this time the electoral rule draft of electoral rule एडीसी नि बाङै आबक खालायनायनि समय फाय सफाय दंखा जों ओ चिठी रहमानि परे ट्राइबल डिपार्टमेंट तरफ থেকে কোনো প্রিপারেশন আমহাই খালাইजाक दं हैनि जुनो जानंमानि गरै हायनि बाङैनि जों ताबक ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस नि बिसिंतै खालाय गवर्नमेंट अफ त्रिपुरा ट्राइबल डिपार्टमेंट जों सानानै मुसुगो जे निरक व्यक्ति जा नेसेसारि पदक्षेप नांगमानि बनो नादि नागै टाइमली एडीसी इलेक्शन खालायदि अमहके जे त्रिपुरा मथानि पॉलिटिकल पार्टी नि डिमांड तुम टाइम बरक खालायनानै बाङै जों तो ताबक डिमांड खालायखा जदि बरक खालाया हंका जों एजिटेशन खालायनाय मुभमेंट खालायनाय बनो चिनि पॉइंट जे पॉलिटिकल राइट्स चिनि त्रिपुरा सरनि बाङै जे पॉलिटिकल राइट्स नि बाङै जों ताबक कक साइ दं जदि बरक टाइमली जनरल इलेक्शन टू एडीसी खालाया हंका बरक चिनि त्रिपुरा सारनि जे पॉलिटिकल राइट्स बनो इग्नोर खालायनाय जों तो चिनि बरकनि बाङै चिनि दफानि बाङै पॉलिटिकल राइट्स बाङै कक साइ दं जदि बरक टाइमली इलेक्शन खालाया हंका बरक चिनि त्रिपुरा सारनि एडीसी जे पॉलिटिकल राइट्स रेने कक रमनि बरक इग्नोर खालायनाय बनि बाङै जों चिनि बरकनि पॉलिटिकल राइट्स नि बाङै जों कक सानाय তিনি কক বরং নিতাবো এই যে তা পিজিটি নি যেতাবো যে এসটি পিজিটি যেতা পরীক্ষা নাই যে রেজাল্ট নকরবানি আর 73 জন তো রিজার্ভ মারতো নিকলে কক বরং নি এমএ পাস হন করে ককটা অমা কে কক বরং কাসাই তো ইয়া বইয়া স্ক্রিবো সুমি ফেলাই তো মনে কিন্তু তুরুক সুইনাই বাসুং বাঙ্গো সুংকি বিনি কক হই যেতাও এডিসিও কেজি 1 কেজি 2 ক্লাস 1 2 বুসকাঙ্গো 3 4 5 জরতা বুক সুং আগক তুম
অমত जों खायनो खायनो दङ যত ত্রিপুরা রাজ্য নিনি হলি ক্রস নিসমি চিনা খাইখাंखाय आसु स्कुल जे तंगनि हाई सेकेंडारि स्कुल हाई स्कुल रोमान स्क्रिप्ट बांसिन যত বই তাও যত বই আবো বদাইগু जों सियाबले सिनि बागै जों मासि सिनि तागिदो जों मासि सिनेर बागिन आगो गफियो ताव तुरुक तुरुक नों बिजाब 13 बो थांनायदि बय मेलाबो थांनायदि যত বই মেলাও नों ताबो रोमान स्क्रिप्ट बाय गोबां मा कगरक ककदां कगलब नों नुनाय सिनेर खादुंजाक जों तिति एदिसिबाम तिकेन हाजार हाजार बय जों ताव साबोगै दङ बुसगां साबुंना बगैबो जों टेन्डार बरिखा आबो कम गया abang borno जों किसम इसे जरा बय सिनेर न जामान मा जों बनो अनेरिया मुरि नों सि नों जों मारके जों पाव पायो abang का जों माने कगरक चिनि कगरक न ताइबो बुसगां खरतलांना बगै आबोनि बागै एडिसि बो ताबो वानसुकै दङ बुसगां जों ताबो ओ सुदु कगरकनि बयनो बिजाब न जों बिजाब मेला खायनाय बानि खायजनाय कगरक माने बय बानि दैखौ बिजाब बानि স্যার যেটাও आं तो जारा मुसुनाय रनो सानाय नर परीक्षा सेन्टार थांदि जेदिनो कगरकनि साबजेक्ट आरो थाङै आरो जे तंनाय रनो टीचार रनो बा जारा डिउटी खालायनाय रनो सुनि मानो जेहेतु चीफ मिनिस्टार साजा आगिने हाय गोबां मा जागा गिरगो नुखा अरमारिया हाइकेमासिया आमति तंखांखा बसाव जोंनो डाइरेक्ट सादि बस सेन्टार आगथना आंखा बस सेन्टार बुंनुनाय गामबागै दरता किरिदि गाबिनान कोन कारण करे नर रोमान स्क्रिप्ट न कामके पूरी थांदि अवश्य आनि मेसेज मेडिसिन ये देखा तो স্যার